भगवते वासुदेवाय। द्वितीय स्कंद सप्तमोऽध्यायः। जे अवतारे जेवा कर्म ताहार प्रयोजन गुण नारदे ब्रह्मा जा कहिले ताहा वर्णन सप्तमरीम्। ब्रह्मा उवाच शृण नारद मुनिवर भूत भविष्य अवतार अशेष जनଙ୍କର हिते ଶୁଣ କରିବା तो कृते कर्मकल्पर अन्ते हरि ଶୁକର ରୂପେ ଅବତରି ସେ ସର୍ବଯଜ୍ଞମୟ ଗାତ୍ରେ ଧରଣୀ ଉଦ୍ଧାରିବା ଅର୍ଥେ ଆଦି ଅସୁର ଅବତାର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ହିରଣ୍ୟାକ୍ଷ ବୀର ତାହାକୁ ମହାର୍ଣ୍ଣବ ଜଳେ ଦନ୍ତେ ବିଦାରିଲେ ପାତାଳେ ବଜ୍ରେ ବେଶନେ ବଜ୍ରଧର ହଳେ ବିଦାରେ ମହିଧର ସେ ପୁଣି ରୁଚି ଋଷି ଘରେ ଜନ୍ମିଲେ ଆକୃତି ଉଦରେ ସୁଯଜ୍ଞ ରୂପେ ଅବତରି ଦକ୍ଷିଣା ଗର୍ଭେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ଭରି ସର୍ବଦେବଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ ତ୍ରୈଲୋକ୍ୟ ଭୟ ନିବାରିଲେ ମନୁ ଯେ ବ୍ରହ୍ମାର ନନ୍ଦନ ତେଣୁ ସେ ଦେଲେ ହରି ନାମ କର୍ଦ୍ଦମ ଋଷି ଗୃହେ ପୂର୍ବେ ଜନ୍ମିଲେ ଦେବ ଋଷି ଗର୍ଭେ ତାଙ୍କ ସଙ୍ଗତେ ନବ ନାରୀ ଜନ୍ମିଲେ ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଧରି ସେ ଜନ୍ମେ ଜନନୀର ଦୁଃଖ ଦେଖି ସଦୟ ପଦ୍ମମୁଖ ଆତ୍ମାର ଗତି ମାତା ଆଗେ କହିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ଅନୁରାଗେ ସେ ତତ୍ତ୍ୱେ ଆତ୍ମା ଗୁଣ ଦୋଷ ସେ ଦେବ ହୃଦି କଲେ ନାଶ ତାହାଙ୍କୁ ମାୟାରୁ ଧରି କପିଳ ରୂପେ ଅବତରି ଅତ୍ରିର ତପ ଦେଖି ତ ସେ ତକ୍ଷଣେ ମିଳି ତାର ପାଶେ ବୋଇଲେ ଦେଲି ତୋତେ ବର ହୋଇବି ତୋହର କୁମର ଦତ୍ତ ବଚନେ ଦତ୍ତ ନାମ ସୁନ୍ଦରେ ସମନୁହେ କାମ ଧରଣୀ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲେ ଅନେକ ତପ ଆଚରିଲେ ଅହ୍ୟ ଯଦୁ ଆଦି ରାଜା ତାର ଚରଣୀ କଲେ ପୂଜା ଯୋଗ ସମାଧି ସମ୍ପାଦିଲେ ଜନ୍ମ ମରଣୁ ନିସ୍ତରିଲେ ସୃଷ୍ଟି ସୃଜନେ ମନ କରି ଆଦ୍ୟେ ମୁଁ ତପ ଯେ ଆଚରି ତପର ବଳେ ଭଗବାନ ଜାତ ହୋଇଲେ ଚତୁର୍ଥନ ଯେ ଯୋଗ ପୂର୍ବ କାଳେ ଥିଲା କଳ୍ପ ପ୍ରଳୟେ ନାଶ ଗଲା ତାହା ଉଦ୍ଧରି ଯୋଗ ବଳେ ଧର୍ମ ରଖିଲେ ନହି ତଳେ ଦକ୍ଷ କୁମାରୀ ଗର୍ଭେ ହରି ଧର୍ମର ବୀର୍ଯ୍ୟ ଅବତରି ଶ୍ରୀ ଦକ୍ଷ କନ୍ୟା ମୂର୍ତ୍ତି ନାମ ସର୍ବ ସୁନ୍ଦର ଅନୁପମ ତାର ଉଦରୁ ପୂର୍ବ କଳ୍ପେ ଜନ୍ମିଲେ ନାରାୟଣ ରୂପେ ନର ସ୍ୱରୂପ ନର ନାମ ସର୍ବ ସୁନ୍ଦର ପୁଣ୍ୟ ଧାମ ନିଶ୍ଚଳ ତପ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନେ ବସିଲେ ବଦରିକାଶ୍ରମେ ଅତି ଦୁଃସହ ତପ ଘୋରେ ଇନ୍ଦ୍ର କମ୍ପିଲା ସ୍ୱର୍ଗପୁରେ ତକ୍ଷଣେ ଅପସରା ଗଣେ ମିଳିଲେ ବଦରିକା ବନେ ଦିବ୍ୟ ଶୁଭେ ସେ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଆସି ମିଳିଲେ ତପ ଭଙ୍ଗେ ତହିଁ ଉର୍ବଶୀ ରୂପ ଦେଖି ଲାଜେ ହୋଇଲେ ଅଧମୁଖୀ କୋପ ନୟନେ ମୁନି ଜନ କାମକୁ କରନ୍ତି ଦହନ କୋପକୁ ନ ପାରନ୍ତି ଦହି କୋପ ପ୍ରବେଶ ଯହିଁ ନାହିଁ କାହୁଁ କରିବେ ତପନାଶ ବାହୁଡ଼ି ହୋଇଲେ ନିରାଶ ଉତାନ ପାଦ ରାଜା କୋଳେ ଧ୍ରୁବ ବାଳକ ସ୍ନେହ ବୋଳେ ବସିବ ବୋଲି ପଚାରିଲା ମାତା ସପତ୍ନୀ ଜିଙ୍ଗାସିଲା ସେ ନିଜ ଜନନୀ ବଚନେ ଅରଣ୍ୟ ଗଲା ଦୁଃଖ ମନେ ଅତି କଠୋର ତପ କଲା ତାକୁ ଯେ ଧ୍ରୁବ ପଦ ଦେଲା ମୁନିଏ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱେ ତଳେ ଥାଇ ଧ୍ରୁବ ତପସ୍ୟା ଫଳ ଚାହିଁ ସ୍ତୁତି କରନ୍ତି ତାର ତପେ ଜନନୀ ଦେଖି ତା ସମୀପେ ବେଣ ଯେ ସତ୍ୟ ଯୁଗେ ରାଜା ଅଧର୍ମେ ପାଳେ ଜନ ପ୍ରଜା
धरिंकी न स्थापन्ते भले ब्राह्मणे शापेना सकले राजा मारणे अराजके प्रजा लुटिले दुष्ट लोके ता देखी द्विज स्तुति करी तक्षणे पृथु रूप धरी हरि जन्मिले राजा कूले भूमि बाहुबले प्रजाଙ୍କୁ शस्य बीज देले अन्न संकट उधारिले नाभिर वीर्य से ऋषभ सुदेवी उदरे संभव कपट जड़ रूप धरी सकल जोग साध्य करी परमहंस मुनि गणे नमन्ति जाहार चरणे से स्वच्छ शांत अंतर्गत शेष संग विमुक्त पुनि मोहर यज्ञ काले मंत्रे उपजिला अनले नर शरीरे अश्व शिर सुवर्ण वर्ण जटा भार सकल वेद यज्ञमय अखिल देव आत्मा देह तार निश्वासु वेद तिनी जन्मिले कर्म कांड घेनी जुगान्त काले महाजले राजार तर्पणर काले राजा चलुरे दैत्यारी मिलिले मत्स्य रूप धरी जल विप्लवे देवराशि पिला दे महाजले पशि से देव सलिलु उद्धरी मन कुदेले नर हरि आसव संपद उद्धारे क्षीर समुद्र मंथिवारे मिली सकल देवासुर समुद्रे स्थापिले मंदर अगाध जल मध्ये हरि मिलिले कूर्म रूप धरी पृष्ठे बहिले गिरिवर मंथन कले देवासुर गिरि घर्षण कंदु सुखे निद्रा नयन अधोमुखे पुनि नृसिंह अवतार देवंग भय कले दूर प्रहल्लाद को रक्षा करी हिरण्यकश्यप विदारी ब्रह्माई भ्रुकुटी कुटिल दंत श्रीमुख विकराल गदा बुलाई अति वेगे दैत्य मिलिला आसी आगे तक्षणे उरु मध्ये धरी नखाग्रे हृदय विदारी महादैत्य को संहारिले संसार संकट तारिले अगाध सरोवर मध्ये कुंभीर गजराज पादे धरिला अति दृढ़ बले हस्तिर चरण निश्चले चली न पारी जूथपति आरते डाकिला श्रीपति हस्ते कमल ऊर्ध्वे तोली नयनु अश्रु जल गली आदि पुरुष लोकनाथ तीर्थ पवित्र तो चरित श्रवण मंगल तो नाम पुण्य पुरुष गुण नाम से हरि स्थित जोगोद्याने गज विकल हनुमाने मरण काले सुमरिला विष्णुर समाधि भाजिला तार महिमा अप्रमेय निमित्ते बहे नाना देह दक्षिण भुजे चक्रधरी गरुड़ कंधे विजे करी चक्र प्रहारे नक्र मारी हस्तिर शुंड हस्ते धरी जलु उद्धारी नारायण अंतर हेले तक्षण आदिति पुत्रंकर स्थान गुण रे ज्येष्ठ से वामन निपादे तीनी लोक जिणी से अधिजज्ञ नाम बणी जे धर्म मार्गे नित्य थांती जाचंता विनाता संपत्ति ईश्वर आदि तनु धरी केही न पारे ताहा हरि से बळी दृढ़ सत्य मने कृष्ण चरण आराधने मंत्रीर बोल न शुणिला त्रिपाद भूमि दान देला विष्णुर पाद तले इच्छा इंद्रादि पादे नाही वंशा सर्व संपद आत्मा तोले अर्पिला विष्णु पाद मूळे तुझे नारद तार हंसे शरीर बहु मोर वंशे जे भावे होई सेहु तोष ज्ञान कहिला होई हंस तहु लभिलु दिव्य ज्ञान जे जोगी गणे विद्यमान से मन्वंतरे मनुवंशे सोते जे चक्रवर्ती हंसे दुष्ट राजांको दश दिगे जिनी स्थापिला साधु मार्गे
त्रिलोक परे सत्यलोके कीर्ति विस्तारी कौतुके से धन्वंतरी रूप धरी ब्रह्मांड मध्ये अवतरी हरिला प्राणींकर व्याधी विहाई मंत्र मौषधी जज्ञे स्वभाव भोग कला प्राणिंगी आयुर्वेद देला ब्राह्मण बद्ध देखी कोपे से पुनि परशुराम रूपे सुदक्ष भुजे धरी अवनि पर्यटन करी क्षत्रिंक रुधिर तर्पणे तोषिला निज पितृगणे मोर वचने दई तारी इच्छा को वंशे अवतरी पिता वचने गला वन स्वपत्नी सहिते लक्ष्मण सीता रावण नेला हरि से कोपे तार वंश मारी विभीषण को लंका देले देवंक भय निवारिले त्रिपुर बद्धे देने हर से रूपे तेज रघुवीर से तेज उरग मकर नक्र समूह थर हर भय करी ताहार निज रूप धरी चरणे शरण पशिला लंका गमने मार्ग देला जे दश ग्रीवर महिमा अति प्रतापी गुरु सीमा दिग विजय लंकापति ऐरावत नामे हस्ती ताहार संगे बाद करी उरस्कर से दंत चोरी देखी भाजिला गज श्रेष्ठ रावण संगे काहीं हट सेहि रावण दर्परणे श्रीराम संहारिले बाणे भूमिर भारा निवारणे क्षीर समुद्रे देवगणे ईश्वर संगे देव बळे नमिले चरण कमळे अनेक मते स्तुति भणी विष्णु संतोष ताहा शुणी संतोषे शुक्ल कृष्ण क्लेश जंघू पाड़ी ऋषिकेश शिवे निरोम महितले असुर बल संहारिले हरिले अवनीर भार महामहिम चक्रधर तीन दिवसे नारायण शोषिले पूतनार प्राण मासके नंद गृहे हरि पादे संकटाचूर करी दधी मंथन काळे धरी रोळे बांधिला नंद नारी शिरोळ संगे नंद बळा बेनी अर्जुन मध्ये गला अति उत्सर्ग बेनी वृक्षे उपुडी पडिले प्रत्यक्षे से पुणी गोबच्छा रक्षणे काळिंदी तटे वृंदावने बच्छा बाळक विष जळे पशिले तृषार विकळे सकळे कले जलपान तक्षणे हारिले जीवन अद्भुत देखी भावग्राही अमृत नयने अनाई ताहांको जीवदान देले से जळे सर्प को देखिले जिह्वा चंचल विष बळे विहार काळिंदीर जळे दूरे निवेशी नाग बळ अमृत कले विष जळ जंतुंकु कराइले पान अद्भुत गति भगवान अंबिका बने गोपजने शयने निशी अर्धमाने अग्नि बेतिला बेगे आसी प्रलया नळ प्राय दिशी अनळ देखी नंद बळा बदन लुचाओ बोइला हस्ते लुचाइले बदन गोविंद कले अग्निपान बांधिबा पाई डोर आणी जेते जोखिला नंद राणी बांधी न पारे नंद नारी महामहिम नर हरि मातार कोळे बसितिला जुम्भणे मुख विस्तारिला गोपी चाहिला ता बदन उदरे अशेष भुवन वरुण पुरु दैत्यारी नंद को बंदी मुक्त करी वरुण पुरु जेते बेळे नंद को आनिले गोकुळे गोपाळे वरुण भुवन देखिबे बोली कले मन
ତାହାଙ୍କୁ ନିଦ୍ରା କାଳେ ନେଇ ବରୁଣ ଭୁବନ ଦେଖାଇ ପୁଣି ଦୟାରେ ଭଗବାନ ଦେଖାଇ ଆପଣା ଭୁବନ। ସେ ପୁଣି ବଳଦେବ ସଙ୍ଗେ ବନେ ଖେଳନ୍ତି ନାନା ରଙ୍ଗେ ବ୍ରହ୍ମ ଅସୁର ମାୟା କଲା ଗୋପାଳକୁ ଅଙ୍କୁ ହରିଲା ଗିରି କ୍ରୋଟରେ ନେଇ ଥୋଇ ଦ୍ୱାର ରୁନ୍ଧିଲା ଶିଳା ଦେଇ। ତାହା ଜାଣିଲେ ଚକ୍ରପାଣି ବନ୍ଦୀରୁ ଗୋପ ସୁତ ଆଣି ଅସୁର ଜୀବନ ହାରିଲେ ପୁଣି ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ କଲେ। ଗୋପାଳେ ନନ୍ଦ ଗୋପ ମେଳେ ଇନ୍ଦ୍ର ଉତ୍ସବ ଯଜ୍ଞ କାଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ବୋଲେ ଯଜ୍ଞ ଭାଙ୍ଗି ପର୍ବତ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜି ଇନ୍ଦ୍ର କୋପିଲା ଯଜ୍ଞ ଭଙ୍ଗେ ମେଘ ପବନ ଘେନି ସଙ୍ଗେ ଇନ୍ଦ୍ର ବରସେ କୋପ କରି ପ୍ରଳୟ କାଳେ ଯେହ୍ନେ ବାରି। ତା ଦେଖି କୃଷ୍ଣ ଦୟା ଚିତ୍ତେ ଗୋରୁ ଗୋପାଳ ରକ୍ଷା ଅର୍ଥେ ଶପଥ ବରଷ କୁମାର ହସ୍ତେ ଉପାଡ଼ି ଗିରିବର ଛତ୍ରପରାଏ ବାମ କରେ ତୋଳିଲା ଅଙ୍ଗୁଳି ଅଗ୍ରରେ ଶପଥ ଦିନ ବରଷିଲା କୃଷ୍ଣର କରେ ଗିରି ଥିଲା ଭୟେ ଚିନ୍ତିଣ ସୁର ରାଏ ଶରଣ ଗଲା କୃଷ୍ଣ ପ୍ରାଏ। ଆସି ସୁର ବିଘେନି ସଙ୍ଗେ ପୂଜିଲା କୃଷ୍ଣ ପାଦ ଯୋଗେ ଗୋବିନ୍ଦ ନାମ ଦେଇ ଗଲା ସନ୍ତୋଷେ ପୁରେ ପ୍ରବେଶିଲା ପୁଣି ଶରଦ ଋତୁ କାଳେ ଗୋବିନ୍ଦ ଯୋଗ ମାୟା ବଳେ ରାତ୍ରେ ଶଶାଙ୍କ ରଶ୍ମି ଚାହିଁ ରାସ ଉତ୍ସବେ ଭାବଗ୍ରାହୀ ମଧୁର ବେଣୁ ନାଦ ଗୀତେ ମନ ମୋହିଲେ ବାମା ଯେତେ ଅନଙ୍ଗ ମୋହେ ବଜ୍ର ନାରୀ ଗୋବିନ୍ଦ ସଙ୍ଗେ କ୍ରୀଡ଼ା କରି ଶୁଣି କୃଷ୍ଣର ବେଣୁ ସ୍ୱନ ମିଳିଲା କୁବେର ନନ୍ଦନ। ଗୋପୀଙ୍କି ହରିବାର ଆସେ ଲୁଚି ବସିଲା ବନ ଦେଶେ ତାହାକୁ ଧରି ବେଣୁଧର କର ପ୍ରହାରେ ଛେଦି ଶିର ମଣି ହରିଲେ ତାର ଶିରୁ ଅଶେଷ ଜନ ପିତା ଗୁରୁ ପ୍ରଳମ୍ବା ବକା ବତ୍ସାସୁର କେଶୀ ଧେନୁକା ଷଣ୍ଡାବୀର ମୁଷ୍ଟିକ ମଲ୍ଲ କୁବଳୟା କଂସ ଜବନ ଘୋର ମାୟା ନାରକା ଶଲ୍ୟ ପାଣ୍ଡରିକ କପି ବଲ୍ଲଳ ଦନ୍ତ ଚକ୍ର ଶପଥ ଷଣ୍ଢ ବିଦୁରଥ ସମ୍ବର ରୁକ୍ମିଣୀର ବ୍ରାତ ପୂର୍ବୋଜ ମତ୍ସ୍ୟ କୁରୁ ବୀରେ ସଞ୍ଜୟ କେକଏ ଅପରେ ଇହାଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରାମେ ନିବାରି ଭୀମ ଅର୍ଜୁନ ସଙ୍ଗେ କରି ପରମ ପଦେ ଦେଲେ ସ୍ଥାନ ମାୟା ମନୁଷ୍ୟ ଭଗବାନ କଳି ପ୍ରବେଶେ କାଳ ବଳେ ପ୍ରାଣୀଏ ଚେତନା ଚଞ୍ଚଳେ ପାରତି ନ ପାରନ୍ତି ଧରି ଅଳ୍ପ ଆୟୁଷ ଦେଖି ହରି ଜନ୍ମିଲେ ବ୍ୟାସ ରୂପ ଧରି ଅଶେଷ ସ୍ତୁତି ଶାସ୍ତ୍ର କରି ବୀର ଦ୍ରୁମକୁ ଶାଖା କଲେ ଏକୁ ଅନେକ ବୁଦ୍ଧି ବଳେ ଅସୁରେ ରହି ବେଦ ମାର୍ଗେ ମାୟା ବିମାନେ କଳି ଯୋଗେ ମୟ ଦଇତର ସଙ୍ଗତେ ଦୃଶ୍ୟ ଅଦୃଶ୍ୟ ବେନି ପଥେ ସେ କଥା ଜାଣି ଜଗନ୍ନାଥେ ବୃଦ୍ଧାବତାରେ ଜନହିତେ କପଟ ମାୟା ମୋହ ବସେ ପାଷଣ୍ଡ ମାର୍ଗ ଉପଦେଶେ ଅନେକ ମତେ ବୁଝାଇବେ ସୁଜନ ଜନଙ୍କୁ ରଖିବେ ପୁଣି ଏ କଳି ଯୁଗ ଅନ୍ତେ ସାଧୁ ଜନଙ୍କ ଗୃହ ଗତେ କୃଷ୍ଣ ସ୍ମରଣ ଗୁଣ ଗାଥା ନୁହିବ ଦେବେ ହରି କଥା ଯେ ପାଷାଣ୍ଡ ଆଚରିବେ ଯେ ଯଜ୍ଞ ପଞ୍ଚ ଯଜ୍ଞ ନ କରିବେ ରାଜା ହୋଇବେ ଶୂଦ୍ର ଜନେ ପ୍ରଜା ପୀଡ଼ିବେ କରଧନେ ଯେ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାଧା ସତ୍କାର ଛାଡ଼ି କରିବେ ଦୁରାଚାର ହେମନ୍ତ ଦେଖି କଳ୍କି ରୂପେ ଅଶ୍ଵ ଆରୋହୀ ମହାକୋପେ ଖର୍ଗ ଧରିବେ ନିହସ୍ତେ ଶେଷେ ସ୍ଥାପିବେ ଧର୍ମ ପଥେ ସର୍ଜନେ ମୋହି ଋଷି ନବ ପ୍ରଜାପତିଏ ତପ ଭାବ
સ્થિતિରେ ધર્મ મનુગણ ଯଜ୍ଞ સ્વરૂપ વિષ્ણુ પૂર્ણ અમર ગણ રાજા ગણ સંહારે અધર્મ કારણ હર હરે તિની પુર ઉરગ આદિ જે અસુર અનંત શક્તિ દામોદર એ સર્વ વિભૂતિ તાહાર જેનું છે માયા રૂપ ધરે કલ્પ કલ્પાંતે સૃષ્ટિ કરે જે વિષ્ણુ નાભિજાત પાદ આબોરી ભોગન 14 જાવેગે પ્રકૃતિ કંપિલા નિજ વિક્રમે જે દઈલા સે વિષ્ણુ મહિમા સંસારે કે ગણી સંખ્યા કરી પારે જે કવિ ભૂમિ રેણુ ગણી દેખી પારી પરિમાણી તાહાર માયા બળ ગતિ તાંત કેહી ન જાણંતી ચોરોગ્રજ મુનિ શાંત સે કાહી જાણીબે તદંત બ્રહ્મા શંકર ન પ્રમાણે અપરે કે બાતા જાણે વાસુકી આયુત વંદને સમર્થ નહે ગુણ ગાને જાહારે હરિ દયા કરે સે દેવે નિષ્કપટે ધરે દુસ્તર માયા સે તરંતી દુઃખ સંકટે ન પડંતી શ્વાન શૃગાળ વશ્ય દેહે મુમર બોલી જ્ઞાન નોહે એવે નારદ સુણ ધીરે દેવા તરીલે માયા ગોરે તા માયા ચિત્તે જાણી ભલે જે સંસારો ડરી ગલે મુનિ જાણઈ માયા તાર તું જાણું જણઈ શંકર પ્રહલાદ જાણે અંતર્ગતે મનુ જે કુટુંબ સહિતે પ્રાચીન વહી ઋષુ અંગ ધ્રુવ ઈચ્છા કોમ ચોકુંદ વિદેહ સૌમ્ય સુત ગાધી રઘુ અંબરીશ સુબુદ્ધિ ગયના હોશ આદિ જેતે સુણ નારદ કહું તો તે મારતા તાળર્ક સતધનુ રંતી દેવ જે ગંગા સોનું અમૃત્રય જે સૌભરી દિલીપ ઉત્તંક જે બળી શિવી દેવળ પીપળાદ સારસ્વત સંગે ઉદ્ધવ પરાશર ભૂરી સેણ રાવણ ભ્રાત હનુમાન શુક જે ઉપ ઇન્દ્ર દત્ત વિદુર અષ્ટિશેણ પાર્થ બ્રાહ્મણ સૂર્ય દેવ તુલે વિષ્ણુ માયા રોડરી તરી ગલે તીર્જ કરુણ શુદ્ર સ્ત્રી સબર આદિ ગલે તરી કૃષ્ણર રૂપે મન જાર કીવા કહીવા ગતિ તાર અદ્ભુત કર્મ જે તાહાર જે ભાવે નહીં પરાપર જા ભક્તિ શિક્ષા અટે જાર સેહી તરંતી માયા ઘોર નિત્ય પ્રશાંત સે નિર્ભય પ્રબોધ માત્ર જાર દેહ છે શુદ્ધ સર્વ ઘટે સમ રૂપ રૂપ પરધામ શબ્દ ન પારે જાહા કહી અનેક ક્રિયા જોગ બહી જાર સમ્મુખે ભગવતી લાગે પડાઈ શિરોપાતી જે બ્રહ્મ જ્ઞાની મુનિ ગણે જાહા સ્મરંતી અનુક્ષણે નિજ સ્વરૂપ તાર ચિંતી પરમ પુરુષ બોલાંતી અજસ્ર સુખ સેવી શકો નહીં જાહાર રૂપ રેખ જાહાર પાદ દૃઢ ચિત્તે જોગી ધારણ અંતર્ગતે ભાભી છાડંતી સર્વતાપ ઇન્દ્ર ન ખોળે જન્મે કોપ છે હરિ કૈવલ્યનાથ ભાવ સ્વભાવ એ જગત કરાએ સર્વ દેહે બસી સમાધિ સ્વભાવ પ્રકાશી દેહ બીજોગ કાળે દેહી ગગન પ્રાય શૂન્ય રહી તેને તાહાર સંગ નાહી જન્મ મૃત્યુ તાર કાહી એ પુત્ર કહિલીનું તો તે હરિ મહિમા ભાવી ચિત્તે સત અસત રૂપ સેહી અશેષ માયા રૂપ બહી
करई आत्मा खेल लीला तार चरित भव भेला से भागवत धर्म जेते गोविंद कहिले मते से सर्व संग्रहर मूल शेष धर्म यज्ञ फल लीला विस्तारी कह मुखे सुजन जनकर सुखे जेमन्ते प्राणींकर चित्ते कृष्ण विषय विरते जेमन्ते नाशे शोक मोह इति संकल्पितातकः वर्णिलीश्वरर माया से सुने जार तार दया माया न लागे तार चित्ते जे सुने गुणे अविरते हेमंत भागवत वाणी नारद ब्रह्मा मुख शुनि मन आनंदे कृतकृत्य कहई दास जगन्नाथ इति श्रीमद्भागवते महापुराणे परमहंसायां संहितायां द्वितीयस्कन्धे ब्रह्मा नारद संवादो नाम सप्तमोऽध्यायः।